Kebaktinenda lit ibas kelar di bata Bapa, anakna Yesus Kristus ras kesasi badia. Perkua ati ras dame ibas di bata Bapa, Tuhan ta Yesus Kristus ras kermakan kesasi badia, ras kam krina gelah. Amin. Tupung aku tayang idas ingan medemku, ku inget kam. Gedang-gedang berengi rukur aku karena kam. Mazmur bindu 63 ayat 7. Si puji di bata pas kitab nenden paras 25 ayat sada. Semua kita bas pengokian kata di bata bagian sepemenda, sini buat ibas kitab Heber bindu 10 ayat 10 siwah 25 kata di bata nina bagenda. Dagi arkiteken kematian Yesus, o senina ngobebas kita bengket kubas ingan si badiana kal. Ngoi talangi Yesus man banta sadadalan simbaru, sadadalan singgelu arah kire-kire emekap kulana. Lit imam simbelinna ema si jadi kepala ibas rumah di bata. Dage serembak telah dirintaku di bata alu tutus ate dengan kini teken si tetap. Alu pusuh perhatian si bersih ibas penggejapan ersalah nari. Bagepe alu kula si enggo ibersihkan alu lau menciho. Si deherilah ia. Tetaplah si gelem pengarapan si enggo siakui. Sebab te kita maka isah kedibata nge padanna. Marilah kita si sampat-sampatan kelah keke ukur ta gunanakan kelang ate ras dalankan si muhuli. Ola kita lareh ku perpulungan bagi si bahan piga-piga seninata. Tapi lebih asa si sia-siakan kita sebab sitah maka wari Tuhan mewari kerhena rehmah. Ketuahan kalak semegikan kata dibata dengan simakikan saibas keluhna tiap-tiap wari. Haleluya. Mari artoto kita guna kata di bata. Di batas si mada kuasa, lalap kam ipuji isembah kami. Malam meriah ukur kami, bengket kami kubas berengi si peduakan pekan keluarga enda. Mari ajari kami, gelah tuhu-tuhu, banci jabu kami, jabu si ersembah ban-bandu. Gelah ialukun kami suruh-suruhandu, dengan pe idalankan kami suruh-suruhandu gedang-gedang kegeluhan kami. Ngerana deke kam, sebab kami kerina nggo sikap bagi kenca. Reh kami arah anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak turang senina, mari sibuka pustakata ibas kitab Daniel bindu 6 ayat 1-10. Kitab Daniel bindu 6 ayat 1-10 kata di bata nida bagenda. Daniel ibas lubang singa. Muhuli Yakab Darius ngangkat 120 gubernur si itugaskan ibelang-belang kerajaan. Tambah si yang katna Daniel ras 2 kala si deban jadi wakilna memperdiatekan pendahin gubernur-gubernur Minter tridah pendahin Daniel ndauh ulin asangkan wakil-wakil raja si debanna bagepe asangkan krina gubernur-gubernur Arkiteken si ersura-sura raja ngangkat ia jadi wakilna ngaturkan krina kerajaan. Kenca bagi wakil-wakil raja si debanna bagepe gubernur-gubernur erpala-pala ndarami kesalahan Daniel ibas ia ngaturkan kerajaan Tapi la datca
Sebab Daniel terteki ibas pedahina janah lalit sitik pe ibahan nasi salah rasila bujur. Maka nina kalak dai sapi-sapi iya. Laba banci sidat dalam nangadukun Daniel sikatan arah aturun agamana. Maka laus kalak dai ngadap raja janah nina o Raja Darius rasalalap kam geluh. Krina kami si ikut ngaturkan kerajaan du enda. Wakil-wakil raja, gubernur-gubernur, ras wakil-wakil gubernur, bagi pegawai-pegawai sideban. Enggo ersada ukur maka i pedarat dumin sada perintah si arus ipatuhi. Ema kidekah 30 wari laban si ICP mindo kai-kai pe siman dibata-dibata entah peman manusia sikatan man bandu saja. Isi ngelanggar perintah enda yang beken kubas lubang ingan singa. Dagi ipadarat ndulah perintah cenari tamakan sabdu j maka perintah enggo esah jadi undang-undang medi rah Persia silanai banci yowah obah. Maka itamakan Raja Darius capna ibas perintah dai. Kencayitah Daniel maka perintah enggo isahkan mulih ia ke rumahna. Idas loteng rumahna elit sada kamar jendela ngala kempak Jerusalem. Bagi semalna ercimpuh ia ice ratoto man dibata 3 kali sadawari janah ice jendelana talang. Menjuah-juah membanta krina nande bapa turang senina ibas berngenda berngisi peduakan kita ngikuti pekan keluarga tentu malam riahu kurta anumpe laban si kita pulung bagi semalna arkitek-teken situasi pandemi COVID-19 enda. Nande bapa turang senina kesibukan entah pe rutinitas enda si idah perbahanca kita megati lanai lit waktu ta ersembah muji di bata entah pe bersekutu ras di bata. Bahkan tingkat kesetresan ta latih rukur bagi pe ukur picet tridah ibas perpulungan ta ibas manusia si genduari. Ada kita-kitakan kita makaikan kegeh ta pikiran ta ibadah ta entah pe persekutuan ta megati lanai bagus. Ngo kurang kel intimasi taras di bata. Tetekan rutinitas nai bagepe ibas logika pikiran ta gegeh ta siakap semaka lanai ternikmati. Enggo ibadah sibahan jadi rutinitas kesemalan. Lanaya bermakna entah pe berdampak membantah. Bahkan mungkin lebih bagus ka lanai si tandai isai tinepata pe. Semaka ngombue dempar ku kiri ras ku kanan. Ngombue kita ndarami kuasa si deban, gegeh si deban. Di tengah-tengah kegeluhan ta. Tapi ibas berngisi pedua kenenda, menarik enda nande bapa turang senina. Arah tokoh Daniel, erlajar kita. Uga Daniel, ibas situasi kesibukanna, ibas situasi pergumulanna, kesulitan sedikit ibas ia. Tetap lid kepatuhan, tetap lid persekutuan, hubungan si akrab, intimasi ras di bata, si sembahna i pembuangan. Kaikin penyembahan tahpe persekutuan. Penyembahan tahpe persekutuan ema kegiatan penundukkan diri, pelayanan tahpe penghormatan. Ibas bahasa Inggris dikatakan worship. Ibas bahasa Ibrani katakan hawa. Ibas bentuk aslina ema hista hawa.
si artina ema tunduk. Bahasa Inggrisnya bow down, bersujud. Man si lebih kuasana. Bersujud memberi hormat, nyembah mandibata. Ibas perjanjian Sidekah, lit 170 kali kata Hawa dituliskan ice, ija 75 ibas katane pengertina pujian, worship, penyembahan mandibata. Sisana dari 170 dai sujud mandibata. Artinya mandibata nade Bapa turang senina pentingkel penyembahan mandibata. Pentingkel lit relasi sarah Tuhan. Pentingkel hubungan tasi akrab ras di bata. Ibas perjanjian baru, ibas bahasa Yunani penyembahan artina ibas kata pros kuneo. Si artina ema mencium, membaui, mencium tangan, membungkuk. Jadi hampir sejajar antara Hawah dari bahasa Ibrani bagi bahasa Yunanina arti penyembahan pros kuneo. Artinya lijai penyembahan mandibata si meganjang si imani kita, ia empuna kegeluhenta, ia singaturkan kegeluhenta, lakai-kai pe kita adilaras Tuhan. Maka si puji ia, si sembah ia, ibas kerina dampar kegeluhenta. Nande Bapa turang senina, formalitas ibadah keagamaan akan hanya menghasilkan kegeluhan sidum ahlu kugulutan. Formalitas ibadah keagamaan hanya akan menghasilkan formalitas bagi kegeluhan si semal. Tapi mari sekita kubas bahan khotbah tandai uga Daniel si diangkat jadi Perdana Menteri, orang terhebat kedua setelah Darius. Bantutusna Athena, terpercayai ia, terteki ia. Semaka Raja Darius ngangkat ia menjadi nomor 2 ibas kerajaan Media. Tapi buai imbang-imbang nanti Bapa turang senina. Si ersura-sura curnakan ia, si ersura-sura menyingkirkan Daniel. Sebab pikiran kala enda, uga banci skala tabanan. Bangsa Israel banci menjadi orang terhebat kedua setelah raja. Uga banci kala enda harus mematuhi aturan si berikan Daniel man kala enda. Maka kala enda erpekat ersura-sura guna benekan Daniel arah aturan si pedarat Raja Darius. Tapi menarik dari Bapa turang senina, Daniel lah ia biar, lah ia gerusu-gerusu, lah ia putus asa. Tapi dahina di batana si mada kuasa, di bata nu Israel, di bata Jahwe, sila hanya berkuasa i Israel, tapi erkuasa ibas kerajaan Media. Nangkih ia kulotengna i rumahna. Ngadap ia man di batana, alum buka pintu jendelana. Ertoto ersembah ia 3 kali. Sadawari, pagi-pagi, cigerwari, jam 3 karaben, man di batana. Ertotor cipu ia man di bata. Mindo gelah enda krina di bata sinampati ia. Menarik. Tokoh Daniel enda luar biasa nada Bapa turang senina. Daipe ibas Ogenta, ibas kitab Heber bindu 10 ayat 10 siwah.
uga harusnya kita sembah mandi bata. Kita enggo itebus alu darah si meherga. Litbas kita genduari kesah si badia. Maka kita ikatakan anak-anak di bata. Janah kesah ema si ngajari kita sembah mandi bata. Janah langsung kita rehku imam simbelin adibas konteks PL maka lit imam perantara membantah sembah mandi bata. Tapi kematian Yesus ikayu persilang enggo berikan hubungan langsung ras di bata. Kira pemisah ibas rumah pertoton i Jerusalem enggo terbelah dua. Maka kita genduari ngopang bersekutu ras di bata secara langsung. Maka mari dagi serembakan diri taman Tuhan. Sidahi Tuhan di tengah-tengah kegeluhan tak baik secara pribadi. Bagepe pas tengah-tengah jabuta. Daud pendai ibas infokasiota gedang-gedang wari. Daud pitu kali sadawari sembah mandi bata. Maka ninda tupung aku tayang idas ingan medem kupe. Ku inget kamu. Gedang-gedang berngirukur aku karena kamu. Luar biasa sidah Daud dibatakan Yahweh. Ibas pergumulan nape dahina Tuhan. Ibas ia mengalami buai tantangan rintangan idahina Tuhan. I persekutina di bata si mada kuasa. Nada Bapak tuang senina. Kita nggo i bersihkan. Alu darah si merga i kayu persilang. Maka mari sidahi ia. Tentu di tengah-tengah jabuta, rutinitas ta, kesibukan ta, kebutuhan si harus si penuhi. Megati endar bahan sebagai iba awal khotbah kami dai. Engko kita jadi semal ibas ibadah man Tuhan. Tetapi arah berengi si peduakan kita pekan keluarga eda. Mari si bahalah tengah-tengah jabuta, lid persekutuan, ibadah, hormat, mandi bata tiap-tiap wari. Ada Daniel de telu kali sadawari. Kita 3 kali sadawari sembah mandi bata. Litnge saat teduh ndu. Yesus ibas Markus bindu sada 75. Pagi-pagi si lampas. Laus ia kubas ingan si melenget. Ertoto yaman bapana. Pagi-pagi si lampas. Mungkin kira-kira jam 5 pagi-pagi. Ia sembah mandi batana. Apakah kita pagi-pagi si lampas langkah si pertama silakukan si puji di bata arah pujian penyembahan, arah pertoton? Entah terpikirkan kita langsung aktivitas takrina, pendahinta, jadwal-jadwal singgo padat si harus idahikan. Tapi menarik ibas Markus bindu sada ayat 75 dai. Pagi-pagi si lampas Yesus ertoto ku bapana. Sebab igejap na maka ibas krina pelayanan si idalanina kari lali gegeh sekatan ersembah madibata. Maka mari di tengah-tengah jabuta sibahan saat teduh. Bahkan genduari ngodramen tage BKP tiap hari ikirim kena bahan kebaktin keluarga. Pigange kita sing ikuti kebaktin keluarga enda. Gelah alu bagi lid pengisiin ibas kita. Lid hubungan si akrab si dua arah komunikasi ras di bata. Gelah ibas hubungan si akrab si begikan surah-surah di bata. Janah di bata begikan na surah-surata. Ije sisakan pingko-pingkota. Ije sisakan krina beban-beban pergumulan ta. Janah ibas YKP di bata nurikan pusuhna. Kai dalan si harus sidalani. Kai pelayanan si harus silayankan. Gelah olah keri enda hanya sekedar kesemalan rutinitas. Tapi tuhu-tuhu bansimin enda jadi
perayakan ta. Sebab ibas hubungan ras di bata lid ije nasihat, lid ije perintah, lid ije larangan si mereka di bata man bahanta tiap-tiap hari si mengontrol kehidupan ta. Alu bagi malam mateta. Maka temata bas wari enda berngenda ersembah ibas jabu. Bapa nande ras anak-anak harus sibahan persekutun di tengah-tengah jabu. Lah 10 menit, 15 menit, entah setengah jam. Lah tengah 15 menit, entah 30 menit, di bawah 10 menit bela bodali. Daniel dai bersekutu ia. 3 kali sadawari. Bagi biasa si ilakokan. Menarik perkataan bagi biasa si ilakokan. Enda artinya Daniel ilakokan krina ibadah singgoya turukan agama na. Singgoya turukan ibas Taurat man bana gunar sembah man dibata. Ibas akhir renungan enda. Ate kami ngatakan zaman banta krina. Sibahanlah proyek ketaatan ta. Ibas kita bersekutu. Olah kita menggo. Sebab ketika kita bersekutu ras Tuhan, artinya roh ta berhubungan roh di bata. Hadir di bata ije. Maka mari si jaga pe kebadian kegeluhan ta. Si pesahkan krina surah-surata mandi bata. Perlu kape si bahan jam doa ta. Baik di tengah jabu bagi pe secara pribadi. Apa kakap merubah situasi COVID enda tentu buai waktu tas tuhuna guna banci bersembah mandi bata. Terpuji gelar di bata rasada kita ibas pertoton. Di batas si mada kuasa malam meriah ukur kami. Enggo ialokan kami katandu bas wari berngisi peduakan enda pekan keluarga enda. Ajarindu kami alu kesahandu si badia. Gelah tuhu-tuhu kata si begikan kami kata di bata. Banci ipraktekkan kami secara pribadi bagi pe ibas keluarga. Gelah halu bagi langasup doni enda merebut kami. Lah kami itaban persoalan doni enda. Tapi kami menguasai ia kerina. Semaka arah kegeluhan kami. Ipuji na di bata. Ipuji kami di bata kerina gedang-gedang kegeluhan kami. Terpuji, termulia kamu. Kami arah anak di Tuhan Yesus Kristus. Amin. Asaban cina tidis kita kerina. Maka siakukan kini tekenta radukun kerina kalak Kristen bas belang paksa dunia enda. Ninta dage. Aku tek mendibata bapa silar sibar kuasana. Sina palangi ras doni. Aku tek man Yesus Kristus anak nestonggal Tuhan ta. Tidak di arah kesasi badia. Tubuh idur sinodonari sisau keliaman. Tergelar si Maria. Singa nami kini seran. Sangana perintahan Pontius Pilatus. Nipakukan ku kayu persilang. Mate. Jenari kuburkan. Nusru kudoni kematen. Petulurikan go keke ibas matenari. Nakih ku surga. Perkundul na arah kemu di bata. Bapa sila sibar kuasana. Jenareh mia pagi. Merana kesinggeluh ras singko mate. Aku tuk man kesah si badia. Janali sada gereja si badia. Persadan kalak si badia. Pengalami dosa. Kini keken kula. Kegeluhun serasa lalam. Amin. Kekelengan Tuhan. Semua paksana kita ngatakan bujur mandibata arah persembahan ta. Kata dibata sejadi palas manbanta emekap. Ngatakan bujur persembahan si pehagakan aku. Dan si patuh ngikutkan aku tentu ku kelini. Mazmur 50 ayat 23. Tepung kita ngedeskan persembahan pengatan bujur tambahan Tuhan. Mari radu ras kita ngendekan kitab nenden GBKP 450 sada ayat sada. Sudah
Mari persada kita kerina ibas petoton persembahan bagi sapaat. Malam kelate kami dibatakan ku kamu, sebab kamu aktif darami kami. Keleng atendu lah erlekan nandangi kami. Maka ibas enggo ibagikan kami katandu, iberikan kami ma persembahan kami. Di tengah-tengah pekan keluarga berngisi peduakan, di tengah-tengah jabu kami karinana. Bahanlah enda bagi bau simrim bagi singena atendu Bapa. Bagi pekrina kekelengan kami nande Bapa turang senina. Sinakan persembahan Tuhan si masu-masu kegeluhanna. Tambah-tambahi kini tekena kesehatanna kejuah-juahan manbana. Berkatindu ia di tengah-tengah jabuna karinana. Bapa nande rikut peras anak-anak sindau rasindeher gelah lu bagi Tuhan tetap iar dalan ibas kam megegeh ia paguh ia dengan pe tetap ia ersurak karena kamu dengan pe tetap lid hubungan si akrab ras kam bagi Daniel si ibas pergumulenna la idaramina kekuatan si deban tapi i persukuti na Tuhan alu ibadah si disiplin telu kali sadawari. Dage ajarindu kami krina baik secara pribadi bagi pe tengah-tengah jabu kami guna membina relasi hubungan si akrab man Tuhan. Lid penyembahan kami manbandu Tuhan. Gelah alu bagi ijadat kami kini malemen. Ijadat kami pelepasan diri ibas krina pergumulan kami. Ajarindu dagi kami gelah tuhu-tuhu lid hubungan si disiplin si berkontinuitas tep wari gedang-gedang kegeluhan kami. Ibas situasi pandemik COVID-19 enda tentu berbagai-bagai biak berbagai-bagai kecibal kegeluhan kami. Tuhan pasu-pasu dagi krina kegeluhan kami. Kam si pedauh kuasa penyakit idur kami nari. Kam si pengasuh kami guna jadi pemenang iba situasi bagenda rupana. Jagai kawali kami Tuhan. Ajari kami guna beradaptasi iba situasi enda. Ajari kami darami nilai-nilai simbaru iba situasi enda. Gelah kami labo ekor tapi kami kepala gedang-gedang wari kegeluhan kami. Krina anak-anak di bata ijape ringan. Khususnya kami si berbahan pekan keluarga. Tuhan si masu-masu kami krina. Ratoto kami man gereja andupe. Kam si masu-masu. Gelah gereja andupe tetap menjadi gereja si mengalami perubahan. Si mengalami kuasa idur di batanari. Guna banci iseh keman ngawan ni perpulungan du krina. Terpuji kam Bapa, endama pertotoan persembahan kami rasapat kami. Seakan kami manbandu arah anak ni Tuhan Yesus Kristus. Amin. Si puji di bata, rendah kita bas kitab Nenden 354 ayat sada. Terberitakan
Ratoto kita bagi Yesus ngajari murid-murid peton Tuhan ninta dage. O Bapa kami sini surga, gelar di pabdiamin, rahmin kinerajandu, salah min pratendu, ibas dunida bagi ni surga. Berikan min man kami nakan cukup ibas waris sisna enda. Almimin salah kami, bagi ninu kami salah kalak kempak kami. Olamin kami Bapa kamu kubas percobaan, tapi olangilah kami idur silat nari. Sebab kamu kap simada kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sidadekahna. Amin. Berkatlah dalani wari-wari si sikap pedibata man bandu. Setia dengan tutuslah ersembah mandibata ibas jabundu. Si jadi gegehndu alokalah pasu-pasu idur di batanari. Ipasu-pasu janah ikoli bata kam. Siang ayu di bata sinal sal ibo bondu. Janah melias Athena ngenehen kam. Itatap di bata kukam. Janah malam atendu ibahanna. Amin.